دیکھتا کہ فاطمہ بغیر کسی شکوے کے اس کے ہر ضرورت کا خیال رکھتی، لیکن کبھی سامنے آ کر حق نہ جتاتی۔ ایک رات عمران دیر سے گھر آیا تو دیکھا کہ فاطمہ جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی اور اس کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ عمران وہیں رک گیا۔ عمران نے دل میں سوچا، یہ لڑکی کتنی عجیب ہے، نہ کچھ مانگتی ہے نہ شکایت کرتی ہے۔ میں نے تو اسے اپنی زندگی کا بوجھ سمجھا تھا، مگر یہ تو خاموشی سے میرا گھر سنبھالنے بیٹھی ہے۔ اگلے دن ناشتے پر عمران نے خود پہل کی۔ عمران نے فاطمہ سے کہا، اگر تم برا نہ مانو تو کیا آج شام ہم باہر چلیں؟ میرا مطلب ہے آفس کے بعد، تمہیں کچھ خریداری کرنی ہو یا بس ویسے ہی؟ فاطمہ نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک چمک آئی۔ فاطمہ دھیرے سے بولی، جیسے آپ کی مرضی۔ عمران کے دل میں اس کی سادگی کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا۔ دوسری طرف راحم کے اندر آگ کا ٹھنڈا ہونے کے بجائے چچی کی باتوں سے مزید بھڑک رہا تھا۔ آفس میں ایک میٹنگ کے دوران جب حفصہ نے ایک فائل پیش کی تو راحم نے سب کے سامنے اسے جھڑک دیا۔ راحم کڑک آواز میں بولا، یہ کیا کچرا بنا کر لائی ہو؟ جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے تو تمہارا دماغ بہت تیز چلتا ہے، لیکن کام کے وقت اسے زنگ لگ جاتا ہے۔ جاؤ یہاں سے اور دوبارہ ٹھیک کر کے لاؤ۔ آفس کے ساتھیوں کے سامنے حفصہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن وہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی۔ اس نے فائل اٹھائی اور سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو چچی نے ایک نیا جال بن رکھا تھا۔ انہوں نے راحم کے کمرے میں حفصہ کے پرانے سامان سے ایک جعلی ڈائری اور کچھ کاغذات ایسی جگہ رکھ دیے جہاں سے راحم کی نظر پڑ جائے۔ چچی راحم سے، بیٹا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ یہ لڑکی شروع سے ہی تم سے نہیں بلکہ تمہارے نام سے جڑی جائیداد سے پیار کرتی ہے۔ دیکھ لو، یہ وہ کاغذات ہیں جو یہ چھپا رہی تھی۔ یہ تو وکیل سے ملنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ راحم نے جب وہ جعلی کاغذات دیکھے تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کا بچا کچا لحاظ بھی ختم ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر حفصہ کا ہاتھ مروڑا۔ راحم بولا، تم اتنی گری ہوئی نکلو گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ تم چاہتی ہو نا جائیداد؟ میں تمہیں جائیداد دوں گا، لیکن اس کی قیمت تم اپنی زندگی کے سکون سے ادا کرو گی۔ حفصہ ہکی پکی رہ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ کیسے اس کی اپنی چچی اس کے رشتے کی بنیادیں کھوکھلی کر رہی ہے، اور راحم اپنی جذباتی طبیعت کی وجہ سے سچ دیکھنے سے قاصر ہے۔ حفصہ جس کے چہرے پر تھکن اور آنکھوں میں سوجن تھی، فاطمہ کے سامنے بیٹھی اپنا دل کھول رہی تھی۔ حفصہ روتے ہوئے، فاطمہ وہ مجھ پر جائیداد کا الزام لگاتے ہیں، میری تجدید کرتے ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا، لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران کو دھوکہ دیا یا میں نے سازش کی تو میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ تم تو جانتی ہو فاطمہ کہ میں عمران سے سچی محبت کرتی تھی، مگر اب میں راحم کی عزت بن کر اس کے گھر میں آئی ہوں۔ میں اس سے بے وفائی نہیں کر سکتی۔ فاطمہ تڑپ کر حفصہ کا ہاتھ تھاما۔ اس کی اپنی خاموشی اب ہمت میں بدل رہی تھی۔ فاطمہ کہتی ہے، میں جانتی ہوں حفصہ، راحم صاحب غصے میں اندھے ہو گئے ہیں، انہیں سچ دکھانا ہو۔ اسی وقت عمران وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے حفصہ کی سسکیاں اور فاطمہ کی باتیں سن لی۔ وہ وہیں رک گیا اور ان کے پاس آیا۔ عمران سنجیدگی سے، حفصہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ راحم اس حد تک گر جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو، میں اس سے بات کروں گا۔ حفصہ نے گھبرا کر عمران کو دیکھا۔ نہیں عمران، وہ پہلے ہی شک میں ہے، آپ بات کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ مگر عمران مصلحت پسند تھا پر ناانصافی برداشت نہیں کرتا تھا۔ آفس میں راحم کا کیبن میں بیٹھا تھا۔ عمران راحم کے کیبن میں داخل ہوا۔ راحم پہلے ہی غصے میں فائلوں سے الجھ رہا تھا۔ عمران تحمل سے، راحم میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ حفصہ کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی تذلیل کر کے تم اپنی ہی عزت اچھال رہے ہو۔ راحم جھٹکے سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں حقارت تھی۔ راحم طنزیہ بولا، اوہ، تو سابقہ محبوب کو درد ہو رہا ہے، بڑے ہمدرد بن رہے ہو عمران۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم کینٹین میں اس کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ میں نے خود دیکھا ہے تمہیں اس کے پاس کھڑے ہوئے۔ عمران حیرت سے، میں صرف اسے تسلی دے رہا تھا، وہ رو رہی تھی۔ راحم چلا کر بولا، بس مجھے سب سمجھ آ رہا ہے، تم اور وہ ابھی بھی ملے ہوئے ہو۔ فاطمہ تو صرف تمہارے گھر کی زینت ہے، تمہارا دل تو اب بھی میری بیوی میں اٹکا ہوا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ میں اسے چھوڑ دوں اور تم دوبارہ مسیحا بن کر اسے اپنا لو؟ عمران کا صبر جواب دینے لگا۔ راحم، ہوش کے ناخن لو، میں فاطمہ کے ساتھ مخلص ہوں اور تم حفصہ پر بہتان لگا رہے ہو۔ اسی دوران فاطمہ بھی کیبن میں داخل ہو گئی۔ اس نے راحم کی آخری بات سن لی تھی۔ اس کی شخصیت کا وقار آج غصے میں ڈھل گیا۔
फातिमा दो टोक अंदाज में बोली, राहिम साहब रुक जाइए, आप मेरे शौहर पर इल्जाम नहीं लगा सकते। मैंने खुद हफ्सा को रोते देखा है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो आपसे मोहब्बत करती है और आप इसे जायदाद का ताना देते हैं। राहिम कहका लगा कर, वाह, अब मियाँ बीवी मिलकर मुझे सबक पढ़ाएंगे। फातिमा बीवी, आपका शौहर अभी भी हफ्सा के लिए तड़पता है। और इमरान, अगर आइंदा तुम मेरी बीवी के करीब भी आए तो मैं भूल जाऊंगा कि हम कभी दोस्त थे। राहिम गुस्से में अपना लैपटॉप बंद करके बाहर निकल गया, जबकि इमरान और फातिमा एक दूसरे को देखते रह गए। इमरान की आंखों में दुख था कि इसकी दोस्त किस हद तक बदल गया है, और फातिमा की आंखों में डर कि कहीं ये शक इनके अपने कच्चे रिश्ते को ना निकल जाए। राहिम ऑफिस से सीधा आग बगोला होकर घर पहुंचा। इसके जहन में इमरान और हफ्सा की कैंटीन वाली बात घूम रही थी। वो सीधा अपने कमरे की तरफ जा रहा था कि चच्ची के कमरे से ऊंची आवाज में हंसने की आवाज आई। वो वहीं रुक गया। चच्ची फोन पर फातिहाना अंदाज में किसी से बात कर रही थी। अरे बहन, तुम देखना, बस अब चंद दिन की बात है। राहिम इस मनहूस हफ्सा को तलाक देकर घर से निकाल देगा। जायदाद तो वैसे ही मेरे कब्जे में आ रही है। राहिम के कदम जम गए, उसकी सांस रुकने लगी। मजीद हंसते हुए बोली, बेवकूफ राहिम, इसे तो ये भी नहीं पता कि उस दिन इमरान की गाड़ी मैंने ही खराब करवाई थी और इसका फोन भी जैम करवा दिया था। जब इमरान का फोन आया कि वो लेट हो रहा है तो वो कॉल मैंने सुनी थी और सबको झूठ बोल दिया कि वो भाग गया है। बेचारा इमरान, वो तो शराफत में मारा गया और राहिम अपने ही दोस्त का दुश्मन बन गया। राहिम के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने एक जोरदार ठोकर मारकर चच्ची के कमरे का दरवाजा खोला। चच्ची का फोन हाथ से छूटकर गिर गया। राहिम दहाड़ते हुए, तो ये सब आपकी चाल थी? आपने मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत और मेरी दोस्ती का सौदा कर लिया सिर्फ जायदाद के लिए? चच्ची थर-थर कांपने लगी। उनके पास अब कोई झूठ बाकी नहीं रहा था। राहिम भागता हुआ अपने कमरे में गया जहां हफ्सा सजदे में रो रही थी। उसने तड़प कर उसे उठाया और उसे सीने से लगा लिया। राहिम रोते हुए बोला, हफ्सा मुझे माफ कर दो, मैं अंधा हो गया था। मैंने अपने दोस्त पर शक किया, तुम पर तोहमत लगाई। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे माफ कर दो। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझे माफ करो। हफ्सा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल साफ था। राहिम, मैंने तो आपको पहले ही माफ कर दिया था, बस आपका एतबार चाहती थी। अगले दिन राहिम इमरान के घर पहुंचा। इमरान और फातिमा नाश्ते की मेज पर बैठे थे। इनके दरमियान एक खुशगवार खामोशी थी। राहिम को देखकर इमरान उठ खड़ा हुआ। राहिम ने आगे बढ़कर इमरान के हाथ थाम लिए और फूट फूट कर रोने लगा। राहिम बोला, इमरान, मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा। तुमने मेरी इज्जत बचाई। तुमने फातिमा जैसी नेक लड़की का हाथ थामा ताकि हमारा भरम रह सके, और मैंने तुम्हें गुनहगार समझ लिया। मुझे माफ कर दो भाई। इमरान ने मुस्कुरा कर राहिम को गले लगा लिया। राहिम, दोस्तों में माफी नहीं होती, बस अब इस सच को संभाल कर रखना। वक्त गुजर गया। इमरान ने फातिमा की वकार और सब्र को देखकर इसे दिल से कबूल कर लिया। फातिमा का एहसास कमतरी खत्म हो गया क्योंकि इमरान ने इसे वो मोहब्बत दी जिसकी वो हकदार थी। राहिम अब हफ्सा का बहुत ख्याल रखता था और चच्ची को इनके किए की सजा मिल चुकी थी। उन्हें घर से निकाल दिया गया था। दोस्ती, वो चारों अब अक्सर साथ मिलते थे। अगरचे इनके जीवन साथी वो नहीं थे जिनका इन्होंने ख्वाब देखा था, लेकिन वो अब इन रिश्तों में बहुत खुश थे जो किस्मत ने उनके लिए चुने थे। मोहब्बत कभी कभी वो नहीं होती जो हम चाहते हैं, बल्कि वो होती है जो हमारी रूह को सुकून दे। इसी के साथ आज की हमारी कहानी का इख्तिताम हुआ। आपसे मिलते हैं अगली कहानी के साथ। जब तक के लिए अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।